Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsul Rabi', pelajaran yang keempat, Al-Huququz Zawjiyah, hak-hak perkawinan. Ini kita buat A. Huququz Zawji, hak suami. Yang pertama, hak suami, haqqu ta'atiz zawjati li zawjiha. At-ta'atu wajibatun, ketaatan ialah kewajiban, alal mar'ati li zawjiha, seorang isteri kepada suaminya. Li'annallaha, kerana Allah, ja'alar rijali, menjadikan lelaki, qawwamina 'alan nisa'i, pemimpin atas perempuan. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i, lelaki adalah pemimpin ke atas perempuan. Bima faddalallahu, kerana Allah telah melebihkan ba'dahum 'ala ba', sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, kerana mereka telah menafkahkan harta mereka. Okey, nombor 2. Haqqu ta'dibiz zaujah, tanggungjawab mendidik isteri. Wa minal huququl lati qarrarahal Islam, antara hak yang telah ditetapkan Islam, haqquz zauji fit ta'dibi zaujatihi, hak suami dalam mendidik istrinya, idhar takabat maksiyatun, apabila isteri melakukan maksiat, au kharajat an ta'ati amrihi, atau tidak mentaati perintahnya. Walakin hadzal haqqu lahu, tetapi hak ini dhawabitahul lati haddadahal Islam, mempunyai garis panduan yang ditetapkan Islam. Okey, 3. Al-amanatu, amanah. Tajibu 'ala zaujati, wajib bagi seorang isteri, antakuna aminatan li zaujiha, amanah kepada suaminya, wa tahfazu syarfuhu wa maluhu, menjaga kemuliaan dan harta suami, wa kadzalika la tudkhalu ahadan baitihi, dan tidak membenarkan orang lain masuk ke rumahnya, bi ghairi idnihi wa ridahu, tanpa izin dan redha suami. Okey, nombor 4, al-mu'asyaratu bil ma'ruf, bergaul dengan baik. Al-mu'asyaratu bil ma'rufi, bergaul dengan baik, minal umuril lati yastahiqquz zawji min zaujatihi, adalah di antara perkara yang berhak didapatkan suami. Fala tu'adzi zaujatu zaujiha, isteri tidak boleh menyakiti suami, bi aqwaliha au af'aliha, baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Okey, al-hadis an Umar radhiyallahu anhu qala, daripada Umar radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka, maukah aku beritakan kepada kamu, bi khairi ma yaknizul mar'u, tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki, idza nazara ilaiha, apabila dipandang, sarrathu, dia akan menyenangkan suaminya, wa idza amaraha, dan apabila diperintah, ata'athu, istri taat, wa idza ghaba anha, dan apabila suami bepergian,
hafizathu, istri akan menjaga dirinya. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud. Sebelahnya B, hukuk zaujatil maliyah, hak istri daripada sudut harta. 1. Al-mahru, mahar. Al-mahru huwa, mahar ialah hakun maliyun, hak berbentuk harta. Aujabahul Islamu, yang diwajibkan Islam, lil mar'ati, untuk perempuan, fi aqdin nikahi, dalam akad nikah. Wa atun nisa, berikanlah kepada perempuan itu saduqatihinna nihlah, mas kahwin sebagai pemberian wajib. Fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan, jika mereka dengan suka hati memberi kamu mas kahwin tersebut, fakuluhu hani'am mari'ah, maka makanlah atau gunakanlah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat, lagi baik kesudahannya. Surah Nisa ayat 4. Dua, an-nafaqatu, nafkah. Wa yalzimu ala zawji, suami wajib ayyajhazan nafaqatu li zaujatihi, menyediakan nafkah untuk istrinya. Wa yadkhulu fiha ta'amu, termasuklah di antaranya makanan. Wasyarabu, minuman. Wal kaswatu, pakaian. Wal maskanu, tempat tinggal. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa alal mauludi lahu, dan kewajiban seorang ayah ialah rizquhunna, memberi makanan, wa kiswatuhunna, dan pakaian, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Surah Al-Baqarah ayat 233. C, hukukuz zaujati ghairul maliyati, hak istri dari bukan sudut harta. Yang pertama, ihsanul isyrati, pergaulan yang baik. Yajibu ala zauji, wajib bagi seorang suami, ayyu'ashira zaujatuhu, bergaul dengan istrinya, bil ma'rufi, dengan cara yang baik. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah dengan mereka dengan cara yang baik. Surah An-Nisa ayat 19. Yang kedua, al-mu'amalatu thayyibah, layanan yang baik. Al-mu'amalatu thayyibatu, layanan yang baik, min huquqiz zaujati, adalah hak istri, ala zaujiha, yang mesti didapatkan daripada suami. Wala yuhammilha, jangan memberi beban, aksara min taqatiha, melebihi kemampuannya. Bal yaskunu ma'aha, bahkan dia perlu tinggal bersama istrinya, bil mawaddati, dengan kasih sayang, warahmati, dan belas kasihan. Al-hadis, hadis Nabi, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, sebaik-baik kamu, khairukum li ahli, adalah yang paling baik kepada keluarganya.
Wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang yang paling baik kepada keluarga saya. Rawahu Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Okay, nombor 3, al-adlu. Ini adil. In kana lizauji, jika seorang suami aktsara min zaujatihi, mempunyai lebih dari seorang istri, yajibu alaihi, wajib baginya, ayya'dila baina zaujatihi, berlaku adil antara istri-istrinya, fil muamalati, dalam layanan, wal qasmi, dan pembahagian. Okay, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Okay, wa in khiftum alla tu kat situ. Jika kamu tidak takut berlaku adil fil yatama, terhadap perempuan-perempuan yatim, fankihu, maka nikahilah, maka balakum, dari sesiapa yang kamu kehendaki, minan nisa'i, daripada perempuan, masna, 2, wa sulasa, 3, wa ruba'a, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, jika kamu tak mampu untuk berlaku adil, fawahidatan, cukup 1, au ma malakat aimanukum, atau pakailah hamba-hamba yang kamu miliki. Zalika adna, yang demikian itu adalah lebih dekat untuk mencegah alla ta'ulu, supaya kamu tidak berlaku zalim. Surah An-Nisa ayat 3. Sekarang di al-huququl mushtarakatu baina zaujain, hak yang dikongsi bersama suami dan istri. Hakul istimta'i, hak bermesra. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, nisa'ukum harthul lakum, istri-istri kamu adalah kebun tanaman kamu. Fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangilah mereka menurut cara yang kamu suka. Wa qaddimu li anfusikum, dan sediakanlah amalan-amalan yang baik bagimu. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, ketahuilah, annakum mulaku, sesungguhnya kamu akan menemuinya di akhirat kelak. Wa basyiril mu'minin, dan beri kabar gembiralah orang-orang yang beriman. Okay, surah Al-Baqarah ayat 223. Yang kedua, subutun nasabi, penetapan nasab keturunan. Yasbutu lizawajis sahihi, penetapan bagi perkahwinan yang sah. Nasabul auladi ila abihim, nasab anak disandarkan kepada ayah mereka. Al-hadis, hadis Nabi, an Abdillah radhiyallahu anhu, daripada Abdillah radhiyallahu anhu, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waladu lil firashi, anak adalah pemilik tempat tidur. Walil ahiril hajaru, dan untuk penzina yang sudah berkahwin direjam dengan batu. Rawahun Nasa'i, hadis riwayat Nasa'i. At-tawarusu, hak waris. Yarithu zauju zaujatahu, suami dapat mewarisi dari istrinya, kama tarithu zaujatu zaujaha, sebagaimana istri dapat mewarisi dari suaminya. Illa idza qama mani'un syar'iyyun, ya, kecuali apabila ada halangan syar'i
yamna'u anil mirasi, yang menghalang daripada mewarisinya. Mislu al-qatlu, seperti membunuh. 4. Hurmatul musaharati, haram berkahwin kerana persemendaan. Fala tahillu lizauji, maka tidak boleh bagi seorang suami ayyang kiha ummu zaujatuhu, menikahi ibu istrinya, wala ibnatu zaujatuhul madkhulu biha, dan juga tidak boleh anak daripada istrinya yang telah disetubuhinya. Wala an tatazawwajaz zaujatu, dan tidak boleh seorang istri menikahi bi abiz zauji, ayah suami, au ibnihi, atau anak suami.